So amo adron i-demonstrate ang kaning 7 segment counters nga nagamit og IC nga 4026 nya duha ka push button unya usa ka timer. Nag-una mig setup ani sa push button nya naka-setup na mi daag mga wire daan nya. Pasensya na kayo wala mi ka-video kay lobat mi. So amo agi setup ang wire usa ka wire sa timer nya gibutang namo siya sa letter C. Nya ang kanimang usa ka wire ang iyang tumugtumo ibutang nato sa number 13 or letter C. Nya magkahapot tag usa ka wire pod ibutang nato sa letter D. Nya ibutang nato sa IC nga 4026 ibutang nato sa number 9 or letter D. Magkahapot tag usa ka timer nya ibutang nato siya sa letter A sa timer. Nya ang sa iya na pong katumoy naman sa wire or jumper ibutang pod siya sa letter A sa IC. Nagbutang mi og resistor sa tunga-tunga sa TL sa timer nga ohms nga 1K. Nya kani namang sa igbos TL sa timer ang number B sa timer kay gibutangan namo og jumper wire padong sa IC or padong gyapon siya sa base sa IC or connected sa number 12. Nya sa A naman sa timer gibutangan namo og jumper connected gyapon siya sa A sa IC or number 10. Nya ang sa F naman sa timer connected gyapon siya sa IC nga F or number 6. Nya sa J naman connected gyapon siya sa J sa IC or number 7. Nya nagbutang mi og resistor diri sa IC nga 4026 ground. Nagbutang mi og ground nga ohms 1K. 1K pod siya sa pikas nga number 2. Ang sa push button po din nagbutang mi og resistor matag ikaduha nga linya sa TLTL. Nagbutang niya po mi og 1K nga resistor. Nya ang sa lead naman or sa LED nagbutang pod mi sa og resistor ground sa positive o sa negative nga line. Same gyapon sa ikaduha nga LED. So mao ni ang resulta sa mo ang pagpasiga.